दुनिया में जितने भी टेररिस्ट ग्रुप्स हैं उनका रोल मॉडल, उनका आइडियोलॉजिकल गुरु माविया है। तो शहादत हुई थी माविया की, आपको पता है माविया खुजली की बीमारी से मरा था, मोटापे से मरा था। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यदिल अंबिया वल मुरसलीन। आज इंशाअल्लाह इस वीडियो में आपको दिखाएंगे और बताएंगे भी कि जो माज़अल्लाह इस दौर के अंदर हज़रत अमीर मुआविया रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की शान में गुस्ताखियाँ करते हैं और जो सहाबी हैं जिनके बारे मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया ला तसुब्बु सहाबी, मेरे सहाबा को गालियाँ मत दो। और आका करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम का एक फरमान ये भी है कि जब मेरे सहाबा को याद करो तो भलाई से याद करो। इदा ज़ुकिरा अस्सहाबी फामसिकू, जब भी मेरे सहाबा को याद किया जाए नेकी के साथ, अच्छाई के साथ, वरना अपनी ज़बान को रोक लो, नुक्ताचीनी ना करो। आज बहुत सारे हजरात और रवाफिज और अहले तशय्यो और उनके हाथों बिके हुए लोग आज माज़अल्लाह हज़रत अमीर मुआविया रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की शान में गुस्ताखियाँ करते हैं। हज़रत अमीर मुआविया रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के बारे में आप देखें, हदीस मुबारका में आपकी फजीलतें क्या आई हैं, आप उसे समाअत करेंगे। सबसे पहले हदीस पाक आप समाअत करें। तिरमिज़ी के अंदर एक हदीस पाक आई है, आका करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अल्लाह दुआ फरमाई, अल्लाहुम्मा जअलहु हादियम महदियन वहदी बिहिन नासा। तिरमिज़ी की हदीस पाक है कि अल्लाह मुआविया को हादी यानी हिदायत देने वाला, महदी यानी हिदायत याफ्ता और हिदायत देने वाला बना और उनके ज़रिए लोगों को हिदायत दे। यानी हज़रत अमीर मुआविया रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के बारे में आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये दुआ फरमाई। और एक जगह और आका करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने जो मोजम कबीर की रिवायत है, जिल्द नंबर 5 सफ़ा 108 पर हदीस नंबर है 4748, आका करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया और कि आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इनसे ख़त आप तहरीर फरमाया करते, लिखवाया करते थे और इसी साथ ही साथ इन्हें कातिब वही का भी लक़ब दिया गया, ये कातिब वही भी थे। और आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस अंदाज में दुआ फरमाते थे कि अल्लाहुम्मा अल्लिम मुआवियतल किताब वल हिसाब वक़िहिल अज़ाब, ए परवरदिगार आलम मुआविया को किताब यानी कुरान पाक और हिसाब का इल्म अता फरमा और उन्हें अदाब से बचा। और इसी तरह आका करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम कई मकाम पर हज़रत अमीर मुआविया रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के लिए दुआ फरमाई। इस तरह दुआ फरमाई, अल्लाह मुआविया को इल्म और हिल्म यानी बुर्दबारी से भर दे। तारीख़ कबीर जिल्द नंबर 8 सफ़ा 68 और हदीस नंबर है 2624। यानी हज़रत अमीर मुआविया को कभी हिदायत का रोशन सितारा यूँ बयान बनाया, कभी और आपके इल्म के लिए दुआ फरमाई, कभी आपको हिदायत देने वाले के लिए दुआ फरमाई। इस तरह आका करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने बहुत सारे मकाम पर हज़रत अमीर मुआविया रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के लिए दुआएं फरमाई। आपको बताऊं, हज़रत अमीर मुआविया के लिए मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने बुर्दबारी की यानी बर्दाश्त का मादा की दुआ फरमाई, क़ुव्वत बर्दाश्त फरमाए, इसको ज़्यादा फरमा। तो हज़रत अमीर मुआविया रज़ियल्लाहु तआला की बुर्दबारी के हवाले से आपको एक बात बताऊं कि एक मरतबा एक आदमी ने आपसे सख्त कलामी की यानी गलत अंदाज से बातें की, मगर आपने खामोशी इख्तियार फरमाई। ये देखकर किसी ने कहा कि अगर आप चाहें तो उसे इबरतनाक सज़ा दे सकते हैं। फरमाया, मुझे इस बात से हया आती है कि मेरी रियाया में किसी की गलती की वजह से मेरा बर्दाश्त का मादा कम हो। इसी तौर पर हज़रत अमीर मुआविया रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, आप देखिए, आप खुद सहाबी, आपके वालिद सहाबी, वालदा सहाबी, आपकी बहन सहाबिया, आपकी इसी तौर पर फूफी जो आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के निकाह में हज़रत उम्मे हबीबा थी, जो हज़रत अमीर मुआविया रज़ियल्लाहु ताला की बहन होती हैं। तो इसी वजह से हज़रत अमीर मुआविया रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को उम्मत का मामू भी कहा गया। तो हज़रत अमीर मुआविया रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की इस तरह हदीस पाक में बहुत सारे फ़ज़ाइल आए हैं। अब सबसे बड़ी बात आपको कहने जा रहा हूँ, आप ज़रा गौर से सुने। आप देखें, हज़रत इमाम हसन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने हज़रत अमीर मुआविया से सुलह फरमाई। अब आप देखें, आका अलैहिस्सलाम का भी फरमान था ना कि ये मेरा बेटा हसन एक दिन
جب میرے امت کے دو گروہ لڑ رہے ہوں گے تو دونوں کے درمیان میرا بیٹا یہ حسن صلح فرمائے گا۔ اور آج کچھ لوگ جنگ صفین اور جنگ جمل کا سہارا لے کر کے معاذ اللہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ پر افترا کرتے ہیں، بہتان لگاتے اور الگ الگ انداز سے باتیں کرتے ہیں۔ اب آپ مجھے بتائیں حضرت امام حسن کے بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ امام حسن رضی اللہ تعالیٰ کیا پتہ نہ تھا جنگ جمل اور جنگ صفین کے بارے میں، جو آج اس کا سہارا لے کر لوگ حضرت امیر معاویہ پر تان کرتے ہیں؟ امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت امیر معاویہ کو جو سپرد دیا وہ کوئی مال اور دولت نہ دیا تھا، بلکہ اپنے نانا جان کی خلافت کو دیا تھا۔ تو اگر حضرت امیر معاویہ معاذ اللہ اگر غلط ہوتے تو امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کبھی بھی اپنے نانا جان کی خلافت کو حضرت امیر معاویہ کے سپرد نہ کرتے۔ تو پتہ چلا حضرت اگر کسی انسان کو اتحاد سیکھنا ہے تو حضرت امام حسن سے سیکھیں۔ امام حسن رضی اللہ تعالیٰ کے بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ بہرحال اسی طور پر اگر آپ سوچیں گے تو جب یہ جنگیں ہوئی تو حضرت امیر معاویہ کی طرف سے حضرت عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ تھی اور دیگر اصحاب کرام تھے، تو آپ کیا کہہ سکتے ہیں؟ لہذا آپ سے عرض یہ کرنا ہے کہ حضرت امیر معاویہ کے بارے میں طعن و تشنیع کردہ چھوڑ دیں۔ حضرت امیر معاویہ برحق صحابی ہیں، جیسا کہ آپ دیکھیے سرور چشتی کہہ رہا، آپ دیکھیے بغیر اسے سنیں کیا کہہ رہا ہے۔ دنیا میں جتنے بھی ٹیررسٹ گروپس ہیں ان کا رول ماڈل، ان کا آئیڈیولوجیکل گرو معاویہ ہے۔ تو شہادت ہوئی تھی معاویہ کی، آپ کو پتہ ہے معاویہ کھجلی کی بیماری سے مرا تھا، موٹاپے سے مرا تھا۔ معاذ اللہ اس طرح کی بات کر حضرت امیر معاویہ کو ٹیررسٹ، ان کا سربراہ اور نہ جانے کیسے کیسے الفاظ یہ استعمال کر رہا ہے۔ لہذا اس کی باتوں میں اور اس کی دھوکے میں نہ آئے۔ یہ نام نہاد سنی ہے، اپنے آپ کو سنیت کا لیبل لگا کے معاذ اللہ کس طرح لوگوں کو گمراہ کر رہے ہیں۔ لہذا الحمدللہ ہمارا یہ موقف ہے کہ اہل سنت کا ہے بیڑا پار، صحابہ حضور نجم ہے اور ناؤ ہے اطرت رسول اللہ کی۔ الحمدللہ ہم صحابہ کو بھی اور اہل بیت کو بھی دونوں کے نالین ہمارے سروں کے تاج ہیں، دونوں کی الحمدللہ ہم عزت کرتے ہیں، ایک کی محبت میں دوسرے پر مسترا نہیں کرتے ہیں۔ لہذا اپنے ایمان اور عقیدے کو بچائیں اور حضرت امیر معاویہ پر طعن و تشنیع کرنا چھوڑ دے۔ وہ برحق صحابی ہیں، میرے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے چہیتے صحابی بھی ہیں۔ لہذا اپنے آپ کو اس سے بچائیں۔ اللہ رب العزت اس دور پرفتن میں ہمارے ایمان اور عقیدے کی حفاظت فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔